今日我哋用氣炸鍋做一個脆卜卜嘅兩面黃炒麵。Hari ini kita buat mie renyah dengan menggunakan air fryer. 首先將啲韭黃切段，叉燒切絲。Pertama, kawong dan jashunya kita iris seperti ini. 煮一煲熱水，將啲麵餅煮開，然後過冷河備用。Rebus air, lalu minyak kita masukkan sampai mendidih. Lalu kita angkat, kita buang airnya. Kemudian kita cuci dengan air dingin, lalu kita tiriskan. 氣炸鍋200度預熱2至3分鐘。 Panaskan air fryer 2-3 menit. 用油、麻油、胡椒粉、雞粉將過冷河咗嘅麵撈勻。 Minyak saat kita tiriskan, tambahkan minyak wijen, roiko, dan merica bubuk, lalu kita aduk. Lalu 將撈好嘅麵放入氣炸鍋，平均咁樣攤好。 Lalu kita masukkan ke dalam air fryer yang telah dipanaskan, lalu kita ratakan. Pertama我哋用180度烤佢10分鐘。 Kita beri suhu 180 derajat Celcius selama 10 menit. 趁住焗麵嘅時間，我哋炒咗啲韭黃同叉燒先。 Sambil menunggu, kita bisa buat toppingnya. Kita tumis bawang putih, kawong, dan jashu. 而家可以落隻雞蛋，等佢濕濕地，但係落雞蛋之前一定要熄火啊！ Kita masukkan telurnya. Saat kita masukkan telur, pastikan matikan apinya supaya lebih enak.而家可以將啲麵反轉，用200度烤多佢5分鐘。 Setelah 10 menit, lalu minyak kita balik, kita kasih suhu 200 derajat Celcius selama 5 menit. Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye-bye.